মূল্যবান বক্তব্য শুনলেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین، وقت بہت ہو چکا ہے، ٹائم اب اپنے بزرگ علماء کرام سے نصیحت سننے کا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے کوئی لمبی گفتگو نہیں کروں گا. میں صرف آپ کو آج یہ انٹرنیشنل سنی سمیلن ہے، اس کا جو میسج آپ کو ملا، اس میسج کی طرف میں آپ کا دھیان، آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں کہ مہمان کی عزت، اس کا سمان کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. شیخ عمر الفاقحانی صاحب ہمارے بیچ تشریف لائے، انہوں نے ہم سب کا شکریہ ادا کیا، لیکن اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں. Now it is time for us to thank Sheikh Umar Al-Faqihani, who traveled all the way from France, from Mecca, from Beirut to India, and blessed us with the golden opportunity to have a look at the blessed year of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. کہ ان کی وساطت سے ہم سب کو یہ موقع ملا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، چول مبارک کی زیارت کی. آج کی محفل کی کامیابی یہی ہے. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں، ان کو تکلیف نہ دیں، ان کو پریشان نہ کریں. اسی لیے میں آپ تمامی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو آسانی سے ان کو جانے دیں. میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو یہ سمیلن ہوا، اس سمیلن میں شیخ صاحب نے، حضرت مولانا صابر رضا محب القادری صاحب نے، حضرت مولانا ارشاد احمد بخاری صاحب نے جو میسج دیا ہے، وہ میسج یہ ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو جانیں. আমাদের পরিচয় কি সেটা কি জানতে হবে. আজকে যে আমার বক্তারা ছিলেন, ওরা এই মেসেজটা দিয়েছে کہ আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, আমার আইডেंटिटी দরকার. आज दुनिया में आप कहीं भी जाइए, आपको एक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी. পরিচয় লাগবে, ভাষার পরিচয়, রাষ্ট্রের পরিচয় বা সংস্কৃতির পরিচয়, একটা পরিচয় লাগবে. एक पहचान की जरूरत है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी पहचान क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो आप बताएंगे कि हम अहलुस सुन्नत वल जमात हैं और हमारी पहचान ईमान और तकवा है, और ईमान और तकवा को जो मजबूती मिलती है वो मोहब्बत रसूल से मिलती है. यही मैसेजটা এখানে দেওয়া হলো. ইন্টারন্যাশনাল সুন্নি সম্মেলনে আপনাকে অবগত করানো হয়েছে যে আপনার আইডেন্টিটি কি, আপনার পরিচয় কি, সেটা নিয়ে আপনাকে
जीवन यापन करते होगे। आपको जिंदगी गुजारना है अपनी पहचान के साथ। अब आप सोचिए, अभी शेख साहब ने बताया, हजरत मौलाना साबिर रज़ा मुहिब्बुल क़ादरी साहब ने बताया और मौलाना इरशाद अहमद बुखारी साहब ने बताया कि ये जो हमारी ईमान वाली पहचान है वो हमें कहाँ से मिलेगी। वो ईमान वाली पहचान हमें किताबुल्लाह से मिलती है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलती है। और अगर इन दोनों तक पहुंचना हो तो हजरत मौलाना साबिर साहब ने फरमाया कि अब हमारे पास जो जरिया है वो जरिया ये है कि इन दोनों तक अगर हमें पहुंचना है तो हमें उलमाए रब्बानियीन के साथ उनकी सुहबत में बैठना होगा, उनकी बातों को सुनना होगा और जो कलिमात, जो नसीहत उलमाए किराम हमें देते हैं उन पर अमल करना होगा। अभी शेख साहब ने आपको नसीहत दी है कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करें। अभी मौलाना इरशाद साहब ने आपको नसीहत दी कि आप नमाज पढ़ें, रोजा रखें, शरीयत ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल करें। और इसी के साथ अब हमें दो और नसीहत सुननी है। एक नसीहत फकीहुन नफ्स हजरत मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब क़िबला मद्ददिल्लाहुल आली की सुनी है कि जिनकी कोशिश से आज ये महफिल, ये सम्मेलन हुआ। यहाँ शेख साहब भी तशरीफ लाए, बांग्लादेश से भी उलमाए किराम तशरीफ लाए, कलकत्ता से भी आए। ये उलमाए किराम की पूरी जमात अगर किसी की कोशिश से यहाँ हाजिर हुई है तो हुजूर मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब क़िबला मद्ददिल्लाहुल आली की कोशिश है। और ये उन्हीं की कोशिश है कि हमें दूसरी नसीहत उस जात से सुननी है जिसकी निस्बत अजमेर शरीफ से। हजरत ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा हिंदुस्तान, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, उनका फैजान हिंदुस्तान पर कल भी जारी था और आज भी जारी है। ये दो बुजुर्ग शख्सियतें हैं, इनसे हमें नसीहत सुननी है। अब मैं बहुत ही अदब के साथ हम सब के लिए काबिल एहतराम, हम जैसे कितने उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम के जो उस्ताद हैं जिनके बारे में अभी तफसील से आपको मौलाना साबिर रज़ा साहब ने पढ़ाया, वो हजरत फकीहुन नफ्स इमामुल मुतकल्लिमीन सुल्तानुल मुरादिन हजरत अल्लामा मुफ्ती मोतीउर रहमान मुस्तक रज़वी मद्ददिल्लाहुल आली की ज़ात गिरामी है। मैं आप तमामी हजरात की तरफ से हजरत की बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी नसीहत से हमें नवाजें, चंद कलिमात से हमें नवाजें जिनसे हमारा ईमान भी ताज़ा हो और हमारे अंदर अमल का जज्बा भी बेदार हो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ हजरत की बारगाह में गुजारिश है कि आप मुझको ये सवाल का जवाब दो, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वलीउल्लाह कौन है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अल्लाह का वली गौस पाक है। गौस पाक से मोहब्बत रखते हो? और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा वली कौन जी? ख्वाजा गरीब नवाज। हिंदुस्तान में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से बड़ा कोई वली है नहीं। हम लोग अरब से आए हैं, आपका बाप दादा अरब से आया था। कहाँ से? ख्वाजा गरीब नवाज ने ही, यहाँ तो गैर मुस्लिम थे ना, मुसलमान तो थे नहीं, जो अरब से आए थे वो चंद थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी बुजुर्गी, करामत, इल्म, फज़्ल, तक़वा और वलायत की बुनियाद पर यहाँ के गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाया। तो हम तो उन्हीं लोगों के औलाद हैं ना।
جن کو خواجہ غریب نواز نے مسلمان بنایا، تو ہندوستان کے مسلمانوں پر اگر کسی کا سب سے بڑا احسان ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز کا ہے۔ وہ اگر ہندوستان نہیں آئے ہوتے تو کیا پتا کہ آپ کے باپ، آپ کے دادا، ہمارے باپ، ہمارے دادا وہ غیر مسلم ہی رہ جاتے، ہمیں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہمیں جو کلمہ نصیب ہوا ہندوستان اور بھارت کے اندر، جو بھی غیر منقسم بھارت کے اندر، وہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ آج انہی کی اولاد، انہی کے سجادہ نشین آج پورے ہندوستان سے کم اپنے علاقے کو آپ دیکھتے ہیں، پورے ہندوستان سے لوگ اجمیر جاتے ہیں نا، پورے ہندوستان سے جاتے ہیں، مسلمان غیر مسلم سبھی جاتے ہیں، مگر کتنی بڑی خوش قسمتی ہے آپ کی کہ پہلے لوگ وہاں جاتے تھے، آج وہاں کا فیضان آپ کے آپ ہو چکا ہے۔ پہلے لوگ کنواں سے، نہر سے پانی نکال کے لاتے تھے گاؤں میں۔ مجھے یاد ہے اسی جھارکھنڈ میں جوکا ہے، جلسے میں آئے تھے، میں تھا، میرے استاد حسن کھایا تھا پنجا تھے، اور میرے دوست مولانا ایوب نبی۔ گرمی کے دن سے نہانا تھا، ہم نے سے کہا کہ سوال وہ ایک بتا دیا اور 4-5 باٹی پانی نکالی اور میں نے نہایا۔ اب مولانا ایوب صاحب نہانے گئے تو پانی کا پانی تب پھر کہاں کوئی پہاڑی کے کنارے گئے، 2 آدمی کندھے پہ پانی ڈال کے لے کے آئے کوئی نہانا۔ تو پہلے آدمی کو جانا پڑتا تھا پانی کی تلاش، اب قدرت نے اپنی قدرت کاملہ سے انتظام یہ فرمایا ہے کہ گھر گھر میں انہیں لگا دیا پانی آتے ہیں۔ اسی طرح سے فیض کے لیے پوری دنیا جاتی ہے اجمیر، مگر آج کرم ہوا خواجہ غریب نواز کا کہ انہوں نے اپنے شہزادے کو آپ کے ہاں بھیج دیا فیض چھپانے کے لیے۔ اسی لیے بارش آ جانے کی وجہ سے منزل میں گڑبڑی پیدا ہوئی اور آخری جاری ہو گئی۔ اب آپ حضرت کے چند کلمات نصیحت آمیز سن لیجیے اور حضرت کی دعا ہوگی، اور اس دعا میں شریک رہیے، آمین کہیے، اور خواجہ غریب نواز کا فیضان یہاں گھر بیٹھ کر پائیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سلام کرنے کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز میں کروں گا، لیکن قبل اس کے اگر آپ کو کوئی دقت نہ ہو تو جو بکھرے ہوئے لوگ ہیں وہ ذرا قریب آ جائیں تو دل چاہے۔ حالانکہ یہ ایک اچھا خاصا مرتبہ جو جا چکا ہے، 30 گھنٹے سفر کر کے میں آپ کے یہاں پر آیا اس امید پر کہ کچھ غریب نواز کی بارگاہ کا پیغام پہنچاؤں گا، کچھ میسج دوں گا، لیکن بہت تعجب ہو رہا ہے۔ میرا موڈ خراب نہیں ہوا ہے لیکن تعجب ہوا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ
کہ ہم اتنی دور سے چل کر আপনারা একটু সামনে চলে আসুন, হুজুর বলছেন আপনারা একটু সামনে চলে আসুন। এদিকে এদিকে যারা আছেন ছড়ি ছিটিয়ে আছেন সামনে চলে আসুন। زیادہ دیر نہیں بولیں گے. হুজুর বলছেন যে আপনারা এদিকে সেদিকে যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন দয়া করে আপনারা সামনে চলে আসুন। যত কাছে আসবেন ততই ফায়েজ পাবেন। চলে আসুন, সামনে চলে আসুন। যারা দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা বসে পড়ুন। চলে আসুন, যারা পিছনে আছেন চলে আসুন, সামনে চলে আসুন, বসে পড়ুন। যে যত কাছে আসবেন ততই ফায়েজ পাবেন। চলে আসুন, কাছে চলে আসুন, বসে পড়ুন, শান্তির সহিত বসে পড়ুন। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی اور آل نبی پر انتہائی محبت کے ساتھ ان کے پاک کا تحفہ پیش فرمائے. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا مجانا بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ آپ حضرات نے اس نورانی محفل میں شرکت کی اور جس نے یہ محفل سجائی اور اس سجانے میں جس نے جس انداز سے بھی اپنی نیازمندی کا ثبوت دیا، اللہ کریم دلوں کے حال کو جانتا ہے اور وہ سب کچھ اس پر آیا ہے. اور وہ جب بندے کو اپنے کرم سے دینے پر آمادہ ہوتا ہے تو اس کی شان کے اعتبار سے وہ عطا فرماتا ہے، مگر بندے کے عمل میں اخلاص ہو، محبت ہو، للہیت ہو تو یقیناً اس کی کریمی سے بعید نہیں کہ وہ اپنی شان کے مطابق بے شمار انداز سے اپنی وہ کرم سے، اپنی رحمتوں سے وہ بندے کو نواز دیتا ہے. حضرات گرامی،